Di jud sila mangaon dayaning baboy ang mga sabadista guys kay inangano ang ila ding kanon kay mao ang ila ding kanon timos ug dulon ug kapanapan kay na may mabasa na mao day nga ang ilang gipenubugatan dili sila mukaon anang baboy kay gidili daw sa Ginoo. Pero mahibulong ta guys kay ang gitugot sa Ginoo wala nila tumana. Na manay mabasa nato diha nga timos og dulon og apan-apan ipakaon man na. Nganong di man na ninyo basahon pod? Mao day kay mao day inyong kanon. Ang kanon mo di mo mangaon anang baboy kay tungod kay ari mo sa timos ug dulon ug apan-apan. Atong paminaw ni Brother Paul. Panitanaw na tong video ni Brother Paul. Atong tanawon. Makaon ninyo kining musunod ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. Salamat dong ha. Nganong sa gid akong ipabasa para di gid mo magduda sa istorya. Ang mga sabadista sige balik-balik anang gidili. Ang ila kunong tumanon kanang gidili. Wala sila mo tuman sa gitugot. Unsa nag-ingon sa balang kasulatan? Kay di naman kata mangaon og baboy. Unsa may pakaon sa Ginoo sa mga sabadista? Tubag. Makakaon kamo, makaon ninyo kining mosunod ang tanang klase sa dulon, timos ug apan-apan. So unsa ipakaon? Pakanon ta og timos, dulon ug apan-apan. Mao nang karon mga sayo-sayo ta makauli hayag-hayag pa na mag luks-luks ito ka apan-apan hala panghak pa ninyo apan-apan. Pagok na ninyo apan-apan kay ipakaon man mo man ipakaon o basakan man ang lugar din hala pangkot-kot birag timos. Ina mo timos? Sao na ipangtuli man minom hadto kay ay tarong ganay mo gana basig pa ako nagtimos hubag. Sumatod sa Biblia, ang kanon kay di man pakanog baboy sa mga dili mo kaog baboy yung sa nila kanon timos, dulon o kapanapan. Ang pangutana ngano ang mga sabadista dili mga og baboy ang ipakaon wa may lagi pangaon. Bakit siya sinasabi yung sabi? Yung